Okay, hello everyone. Before kita mag-start sa ating proper lesson, nanayin kita create a big circle. Ready to stand, sir? Ano lang ang sleeper? Ano kang tungkol lang kamo. Okay, makijoin ako sa inyong big circle. Wow. Okay. Hello everyone, I'm your teacher Chris for today's session. Okay. So before kita mag-proceed sa ating lesson, kamustahan na. Correct? Kamusta ka din? Ano yung mga feelings mo? Sir, I'm okay, I'm fine. Good job. Correct? Good. Okay, ikaw, Alea. Miss Alea. I'm feeling good, but also I'm still sticky now. And so hot. Miss Actually, Christine. sir, I'm not okay because I feel so sick. Same with... Yeah, that's what I said. Okay, sir. Same with Christine, sir. I feel safe. This past few days, no? Grabe lang ang academic frustrations. Okay lang na. Alam kita, drink more water. Yeah. Stay na. Stay na yung drink. Okay, so sa subong adlaw, ang aton nga ma-learn is about siya sa may creative. Balik parts nun sa. So, na-learn yung mga teacher ni Linden, teacher Lea, pag sa iba na teacher, ang about sa mga dramatic writing, reading and writing. So, subong, yun naman ma-learn is poetry in motion, bringing words to life. So, sa pagkamatiin isang poetry in motion, ano ang mga na-feel nyo kung mga may ideas wala ka mo kung ano about ang Sir, I feel meron naman akong icon, si Pena Smith. Very sikat din siya sa buong sa Facebook. Yes, tapos? Sir, giving meaning to the words. Balikin, ang poetry emotion, like, may mga poetry, sir, na bring into life through action, movements, or gestures. Almost. Yeah, perfect siya. So, sa inyo, ano ang meaning sa poetry? Poetry is a type of writing which consists of stanzas, syllables. Syllables. The word, sir, that may different things, sir, like sa walks of life, animals, depende, sir, kung ano. Anyone? I guess sir, ang poetry is ang mga sir garayan rhyme, ang mga word. Sir, poetry can be anything that you feel. Correct. Very deep. So, according sa ako ni research, poetry is a form of artistic expression that uses language to evoke emotion. In short, expression that uses language to evoke emotions. How about naman sa motion? Ano ang na-feel din sa motion? Like, ano yung mga ideas, about sa motion? Ikaw, Christine? Movement. So, talaga kita movement. Yes, sir. So, subong, ma-learn natin ang combination sa poetry and theater. Bali, like, i-apply ang poetry sa dance. So, manan ko man sa inyo, mga familiar na kanutan sa mga more na mga famous writers or mga poetry writers, as what Christine said, like kay Queen Yasmin, yung mga poetry. Now, imagine ang inyong mga favorite poem. Imagine, like, what if nagwa ang mga words nga to? How would the words move? Isip nga like, nag-ano ba siya, nag-kinding or something. Tapos, how would they sound? Like, nag-ano ba lang? Kung ano ang na-feel ninyo, syempre ka mag-sulat or kung ano man yung mga thoughts. How would the emotions and images in the poem be expressed through your body and voice? Okay. So, sa subong workshop nila, sa subong class, maalaga na we'll learn how to understand poetry, use our voice and bodies, of course, then perform poetry, like you perform the poetry to our movement or dance. What do you think? Siyempre yung move ta, diba? So, before kita mag-start sa ating activity, may introduce ako sa inyo ng warm-up. Nalala sa aming organization way back sa high school kami. Ang teatro tayo, correct? So everybody stand.
high school college ka na ini. Also, introduce ko sa inyo ang ato nga basic 8 circles. So, mag-start na sa ato nga neck. Okay, rotate na lang siya. Sa neck natin, shoulder, elbow, wrist, upper torso, hips, knees, and last ankle. Rotate na lang siya tanan. And start. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then shoulder. Pasulod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tato nga, elbows. Okay, and 1, 2, reverse. 6, 7, 8. Tato nga, wrist. And 1, 2, 5, 6, 7. Reverse. 5, 6, 7. Okay, ato nga, torso. And, kami, tapos follow lang. 2, 4. Okay, reverse. 2, 4, 6, 7. Tapos atong hips. And 1, 2, 3, 4. Atong knees. Rotate. Everyone, wow. Reverse. And atong right ankle ang una. Reverse. Reverse. 1, 2. Reverse. Ang atong left ankle. Rotate. Reverse. Okay. Shake para, ano ka-importante ang pag-warm up? And for me, sir, feel ko the extensive or hindi natin magulat na sa ating mga subsidies hindi natin ma-warm up para hindi magulpihan natin yung mga kalawakan mo. Correct. As 5 ko dahil sa ating Hindi ka daw. okay. Balik kita sa ating circle, everyone. Okay. So subong, may activity kita, i-group ta ka mo, kay total sa mga sa ating mga classmates. At sa inyong mga classmates, hindi pa man present ang iba. So i-group ka pamanay by pair. So ang ating nga group 1, ang ating nga group 2. Okay. Tapos, gano'n ka mo sa point. Like sa mga ano pa mga remember nyo pag high school yung mga poem, may remember na ka sa inyong English teacher, kaya mostly gina pag daw mga written sa mga tree, yes. Tapos sa mga written pag na pala ni William Shakespeare. Desiderata. Yes. Tapos, may pakita ko sa inyo mga video na nag-show about sa poetry in motion. Sige, sir. Wait lang, hindi natin internet. Hindi na gusto ko next, sir. Follow ko. So everyone, come closer lang kay wala budget ang check. Ay, ang ina. Sample siya. Gusto ulit. Ano siya? Kasi Observe yung ginagawa. Diba? Very, sila use ng mga bodies. As notice naman nga may mga buwan, parang siya sa kwento. Okay, another example of it. Ano kayo search? Ano point mo, sir? Composer. Wait lang.
about sa flight study. Okay? The synchronization is good. Okay, so kay total na yung naman sa example, may mga ideas naman kung ano natin ubrahon. So, subong gaano kamo sa mga, nalili naman pag high school yung mga okay, kami ang group 1, then group 2. So, Okay. ari sa inyo, and ari ang inyo. So, sa point na is i-interpret nyo lang, or pwede lang na as luwas ang ako na ginatag sa inyong mga point, pwede man kamo kaubra sa inyong mga sarili, or pwede man kamo pa-search sa internet kung ano pwede lang inyong mga gusto na point, okay, interpret. So, gaan na kamo 5 minutes by like 12, subong 12:20 kita, so by the 12:25 na end ang ating nga. Kag ma-perform kamo sa inyong activities. Okay? We're gonna stand here while performing. Yes, of course. Alam niya. All things right. All things right. Things right. Or pwede man nga isa sa inyo gahambal sa formula na, tapos walang isa naman is with dance. All things greatness. Walk that. All pictures. Last 3 minutes. What's the guy? What about the Go. I think. Tama, kumanta mo tayo, pero kung ready naman ka mo, submit na lang yung raise hand na kamo, ready naman po. Ready naman ang group 1, ready naman ang group 2. Okay, okay, mabato-bato, okay kita kasi naman na-perform. Representative. One. Sige, ito mag Sige, hindi mo And, bato, pick. Oh. Group 2 ang mauna perform. So, walang ganito kami sa center. Ang group 1, nilagay observe ka mo. Yes, sir. Observe ka mo kung ano to type. 1, 2, 3, go. I am an African child by Echo Macri. I am an African child, born with the skin the color of chocolate, bright, brilliant, and articulate, strong, bold, and gifted. talented enough to be the best. I am an African child. Okay, group 1 naman. Group 2, ano na kita, observe naman kita sa group 1. Okay. So our poem is All Things Bright and Beautiful by Bill Haynes. Okay. All things bright and beautiful. All creatures are great and small. All things wise and
and wonderful. It was God that made them all. Wow! Perfect! 5 bucks man sa group 1. Okay, so balik na ako sa inyong circle dana. Cool down na kita kay go. Bungga! Nakapita sila. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Shake ka na sa inyong mga body para mag-relax lang ang ating mga muscles. So sa group 1, ano yung na-observe sa group 2? I observe sa group 2 is, sir, explore sila isa more on spaces. Diba? Like they always move around. That's what we call motion. Also, ang movements nila is sharp and fast. Like, they were represented siya sa power and convey nila. Perfect. Okay. How about naman sa group 2? Ano yung na-observe sa group 1? Sa akin, sir, na-observe sir sa group 1, very, gid nila mga kamot, sir, very like, explorative yun ang ilang paggamit sa ilang mga kamot. Then ang levels naman, sir, ang ilang sir na mag-deliver is very soft, kadaan ang point is like, gina-convey mo kung ano makita mo sa nature, relation daw, ano lang, or something. Diba? Sa group 1, anong nag-gets nyo ang ginapahiwatig sa points sa group 2? Yes. How about naman sa group 2? Yes, sir. Diba? Ay, okay, this activity encourages students to engage with poetry in creative and physical way, helping them to deepen their understanding and appreciation of both the point and art of poetry and motion. So, ako na lang ato nga lesson for today. I hope nga nag-enjoy ka mo kag nga more pa yung na-learn sa creative play. I guess see you next meeting. Yes, sir. Thank you, sir. Inform ng classmate ng mga set subong ha. Okay, Yes, sir. guys. Thank you, sir. Before kita mag-leave, mag-google kita sa laptop. Okay? And para sa lens. And 1, 2, 3.